परवेज इलाही का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरां हुकूमतों के खात्मे के लिए अदलिया से रुजू करने का ऐलान। मोहसिन नकवी और उनकी टीम पर मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा होने का इल्जाम लगा दिया। 9 मई के वाक़यात के मंसूबा साजों, उकसाने वालों और हमलावरों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज। सिपाही सलार जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया कि अवाम और फौज में दरार डालने की कोशिशें रियासत के खिलाफ हैं। ऐसा अमल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कौम की हिमायत से दुश्मन क़ुव्वतों की मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिशें नाकाम बना दी जाएंगी। शरपसंदी का निशाना जना हाउस का दौरा, सर्विसेज अस्पताल में जख्मी पुलिस अफसरान की अयादत भी की। इमरान खान की अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन मैक्सीन मूर वाटर से मदद मांगने की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। गुफ्तगू में पाकिस्तान की मनफी मंजरकशी के साथ 99% पाकिस्तानियों की हिमायत हासिल होने का दावा, अपने दौर की मुआशी परफॉर्मेंस की तारीफें। तहरीक अदम एतमाद का सारा मलबा साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर डाल दिया। हिमायत में आवाज उठाने की अपील। अमरीका के साबिक मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन का इमरान खान से टेलीफोनिक राबता। मुसलसल अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद किसी के मुफाद में नहीं। शहरियों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात हरगिज दुरुस्त नहीं। जॉन बोल्टन का ट्विटर पैगाम। कनेडियन अरकान पार्लियामेंट का पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इमरान खान पर इल्जामात खुली अदालत में वाज़ेह किए जाएं। अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को खत। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ने ऑडियो लीक इमरान खान के बयानिए के तजाद करार दे दी। साबिक वज़ीर आज़म ने जिस मुल्क पर साइफर का इल्जाम आयद किया, आज उसी से मदद मांग रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ का तंज। जूम मीटिंग में इमरान खान की बातें मुल्क के लिए तशवीशनाक हैं। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान भी बरस पड़े। बताया जाए -1 से मुल्क को क्या फायदा होगा। फायदा है तो माइनस होने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पेशकश। अपना सब कुछ पाकिस्तान लाया, मुल्क से बाहर क्यों जाएं। 9 मई के वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात पर इसरार। जजेस से मुतालिका ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए 3 रुकनी जुडिशियल कमीशन कायम। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान कमीशन में शामिल। साबिक वज़ीर आला पंजाब और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज, साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही और वकील के दरमियान मखसूस बेंचेस के सामने मुकदमात की मुबैना गुफ्तगू समेत साबिक चीफ जस्टिस से मुतालिका मुबैना ऑडियोज और चीफ जस्टिस की खुश दामन की मुबैना ऑडियोज की तहकीकात भी होंगी। कमीशन 30 रोज में तहकीकात मुकम्मल करेगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस से मुलाकात 3 घंटे से जायद जारी रही। ज़ेर समात मुकदमात से समेत दीगर कानूनी और आईनी उमूर ज़ेर गौर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक मुलाकात में मौजूद नहीं। मरियम नवाज का मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत 9 मई को मुल्की सालमियत पर हमलों का दावा। जो दुश्मन ना कर सका वो इमरान खान ने कर दिया। उन्हें दुश्मन ममालिक से फौरन फंडिंग हुई। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर का उलमा मशाइख से खिताब में दावा। इमरान खान के साथ सुलूक को मकाफात अमल करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को 9 मई के वाक़यात का मास्टर माइंड करार दिया। बच्चों को बरगला कर सरकारी अमलाक पर हमले कराए गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात के बाद तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में एक के बाद एक और झटका। साबिक वज़ीर हशाम इनामुल्लाह, साबिक तर्जुमान अजमल वज़ीर, MLA उस्मान तारकई ने पार्टी छोड़ दी। चिनियों के MLA सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने पार्टी को खैर बात किया। नायब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कामरान कियानी और फवाद हसन फवाद को आशियाना स्कैंडल में क्लीन चिट। आशियाना हाउसिंग के ठेके में करप्शन के कोई सबूत नहीं मिले। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा, ना ही शहबाज शरीफ ने कोई फवाइद हासिल किए। नायब रिपोर्ट। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर में हंगामा आराई करने वाले 14 मुल्जिमान 9 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ATC ने शनाख्त न होने पर 8 अफराद को रिहा कर दिया। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां। पेशावर, मुल्तान, साहिवाल और सखर में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। फजाएं पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शुरका का अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। तहरीक इंसाफ के 72 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। स्पीकर हर मेंबर को अलग अलग सुनकर इस्तीफे मंजूर करने या ना करने का फैसला करें।
ہر ممبر کو اپنے موقف کے لیے کم از کم 2 مواقع ضرور دیے جائیں۔ ممبرز پیش نہ ہوں تو اسپیکر کو استعفوں پر فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا، عدالت کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ اسپیکر قومی اسمبلی کو ہدایت نہیں دے سکتی، ایک بار استعفے منظور ہو جائیں تو واپس لینے کی کوئی شک نہیں، وفاقی وزیر خرم دستگیر کا رد عمل۔ شکارپور کی عدالت کا رہنما تحریک انصاف علی زیدی کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا حکم، جیکب آباد جیل میں دواؤں کی فراہمی، وکلاء اور رشتہ داروں تک رسائی کی ہدایت۔ میئر کراچی کی دوڑ میں جماعت اسلامی کا پیپلز پارٹی کو جھٹکا، تحریک انصاف کی غیر مشروط حمایت قبول کر لی، میئر جماعت اسلامی ہی کا ہوگا، حافظ نعیم الرحمان کا اعلان، بلاول کی بات پوری ہوگی، میئر جیالہ ہی ہوگا، وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا دعویٰ۔ بلوچستان کے علاقے زرغون میں سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر دہشت گردوں کا دھاوا، 3 جوان شہید، جوابی کارروائی میں 1 دہشت گرد مارا گیا۔ ضلع ٹانک میں آپریشن کے دوران جھڑپ میں 3 دہشت گرد ہلاک، 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں بے لگام ڈاکوؤں کے گھر میں گھس کر فائرنگ سے 1 بھائی جاں بحق، 3 زخمی، مکینوں نے 1 ڈاکو کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کورنگی لکھنؤ سوسائٹی میں 40 لاکھ کی ڈکیتی میں متاثرہ شہری کا بہنوئی ملوث نکلا، 3 ملزمان گرفتار۔ سائٹ میں جائیداد کے تنازع پر بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل۔ مہنگائی کے مارے کراچی والوں کو ایک اور دھچکا، نیپرا نے سہماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 55 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ کراچی میں گرمیوں کے دوران بھی انڈوں کی قیمت میں اضافہ، 300 روپے فی درجن ہو گئے، سپلائی میں کمی کے باعث نرخ مزید بڑھنے کا خدشہ۔ خیبر پختونخوا میں ٹریفک پولیس نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کی آن لائن تجدید ایپ لانچ کر دی، فیس کے عوض ڈرائیونگ لائسنس بیرون ملک پہنچانے کی سہولت مل سکے گی۔ حج آپریشن آج اسلام آباد سے شروع ہو جائے گا، روڈ ٹو مکہ پروگرام کے تحت حاجیوں کو امیگریشن اسلام آباد ایئرپورٹ پر کرنا ہوگی، حجاج کا سامان ہوٹل تک براہ راست پہنچا دیا جائے گا۔ پروگرام آئندہ سال لاہور اور کراچی سے شروع ہوگا۔ بھارت کا پاکستان کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی خواہش کا اظہار، ہمسائیگی پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں، سازگار ماحول پیدا کرنے کی ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوتی ہے، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان۔ ایشیا کپ 15 برس بعد پاکستان میں ہونے کا امکان روشن، بھارتی بورڈ نے ہائیبرڈ ماڈل تسلیم کرنے کا اشارہ دے دیا، ہائیبرڈ ماڈل کے تحت ابتدائی 4 میچز لاہور میں ہوں گے۔ کوئٹہ میں نیشنل گیمز کے دلچسپ مقابلے، پاکستان آرمی کے ایتھلیٹس 33 گولڈ میڈلز کے ساتھ سر فہرست، بیڈمنٹن ایونٹ کے فائنل میں مراد علی اور ماہور شہزاد نے کامیابی اطمینان کی۔